सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Like, subscribe and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, मैं हूं आपका दोस्त जावेद नासिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिश इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो पाक सेट 38 ईस्ट की है। ये मेरा 6 फीट का डिश है जो पाक सेट पे सेट है। ये LNB की पोजीशन है। इस पे आज एक स्पोर्ट्स का चैनल सुनने में आ रहा है कि नया है। चेक करते हैं कि कौन से चैनल 2023 में नए आए हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों टीवी की स्क्रीन पर और सर्चिंग करते हैं और चेक करते हैं कि कोई नया चैनल आया है या वैसी फेक वीडियो बनाई हुई है। स्पोर्ट्स का चैनल सुनने में आ रहा है कि एक चैनल नया आया है। तो चलो चलते हैं दोस्तों टीवी की स्क्रीन पर। टीवी की स्क्रीन से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, टीवी की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ से सैटेलाइट सेलेक्ट करते हैं पाक सेट 38 ईस्ट और सर्चिंग स्टार्ट करते हैं कि नए चैनल आए हैं कि नहीं। ब्लैंड सर्च पे लगा लेते हैं। ये हमारी सर्चिंग स्टार्ट हो गई है। देखते हैं कि आज कितनी टीपी रिसीव होती हैं 6 फीट डिश पे और कितने चैनल रिसीव होते हैं पाक सेट के। इस पे नए चैनल आने थे, 5-6 चैनल नए साल के आने थे 2023 के। चेक करते हैं कि कोई नए चैनल आए हैं या नहीं आए। आज नए साल का पहला दिन है। दुआ है कि नया साल सब के लिए अच्छा हो और सब के लिए खुशियां लेके आए। चालीस टीपी हमें रिसीव हो चुकी हैं। 64% सर्चिंग हमारी हो गई है। दरमियान में वीडियो मैं स्किप कर लेता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो। सैंतालीस टीपी आ चुकी हैं। 68% सर्चिंग हो गई है। पाक सेट पे वैसे काफ़ी सारे चैनल अब आ चुके हैं। एयरवाइज स्पोर्ट्स का चैनल भी इस पे आया है। 27% सर्चिंग हो गई है और 60 चैनल रिसीव हुए हैं। इसमें कार्टून के चैनल भी बच्चों के चल रहे हैं। ये सैटेलाइट पाकिस्तान की अच्छी सैटेलाइट है पाक सेट। ये 4 फीट डिश पे भी रिसीव हो जाती है। मुकम्मल रिसीव अगर करनी है तो 5 से 6 फीट डिश होना चाहिए आपके पास। कम से कम 6 फीट 5-6 फीट डिश पे ये मुकम्मल रिसीव हो जाती है। मेरे पास ये 6 फीट डिश पे लगी हुई है। सत्तावन % हमारी सर्चिंग मुकम्मल हो चुकी है और मेरे पास चैनल रिसीव हुए हैं 155। तकरीबन टोटल चैनल इसके रिसीव होते हैं 6 फीट डिश पे 185-90 तक।
اور 4 فٹ ڈش پہ اس کے چینل ریسیو ہوتے ہیں تقریباً 140. 5 فٹ ڈش پہ یہ تقریباً مکمل ریسیو ہو جاتی ہے 5 اور 6 فٹ پہ. 60% ہو گئی ہے سرچنگ. دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے. دوستو میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، پلیز چینل سبسکرائب کر دیا کریں. دوستو 90% سرچنگ مکمل ہو چکی ہے. 191 چینل مجھے ریسیو ہو چکے ہیں. ایک 191 چینل ریسیو ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے اور کتنے چینل ریسیو ہوتے ہیں. کچھ نئے چینل اس میں ایڈ ہوئے ہیں. فاسٹ سپورٹس HD، اس پہ سپورٹس کے چینل بھی اب 5-6 چینل چل رہے ہیں. اچھے چینل ہیں سپورٹس کے. PTV سپورٹس اس پہ بسکی پہ چل رہا ہے. اے سپورٹس چل رہا ہے ARY کا. موویز کے چینل بھی اس پہ چل رہے ہیں. انگلش مووی کے چینل ہیں کافی سارے، وہ بھی پاک سائٹ پہ چل رہے ہیں. یہ سیٹلائٹ بہت زیادہ دیکھی جانے والی ہے، پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. ایک 198 چینل ریسیو ہو چکے ہیں. تقریباً سرچنگ مکمل ہونے والی ہے. کچھ TP جو ہیں اس میں ڈبل بھی آ جاتی ہیں. ویسے اس کے ٹوٹل چینل جو ہے نا 185-90 ہیں. اس میں کچھ TP جو ہے نا ڈبل سکین کر لی ہیں. یہ سکیننگ مکمل ہو گئی ہے اس کی. اور 201 چینل جو ہے نا ریسیو ہوئے ہیں. دوستو سرچنگ مکمل ہو چکی ہے اور میرے پاس 211 چینل ریسیو ہوئے ہیں اس کے. یہ آپ کے سامنے 211 چینل. دوستو یہ چینل نیا آیا ہے اس کا، روزی ایکسل HD. یہ چینل 2023 کا نیا چینل آیا ہے. اس کی فریکوینسی ہے 4102، ورٹیکل 2800. یہ اس کی سٹرانگ TP ہے نئے چینل کی. یہ نیا چینل آیا ہے آج سے. اس پہ کافی اچھے چینل آ رہے ہیں. سریکی چینل بھی ہیں گانے کے، سریکی گانے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ چینل بھی ایک نیا آیا ہے لیکن یہ چل نہیں رہا. یہ پٹارا چینل ہے انڈیا کا. انڈیا کے پنجابی گانے اس پہ لگتے ہیں. یہ چینل ایک نیا آیا ہے. یہ بھی چینل نیا آیا ہے. اس پہ مووی لگی ہوئی ہے پنجابی. ایک یہ نیا چینل آیا ہے ایکسٹرا نیوز. یہ بھی پڑا بند ہے، ابھی چل نہیں رہا. یہ نیا چینل ہے. وٹر کورس مکمل. چکن مسالے میں ٹھنڈک پیدا کرے اور مسالے کی کم. دوستو یہ TP لوکل چینل کی ہے. اس پہ چینل کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں اور چینل بھی چینج ہوتے رہتے ہیں.
یہ لوکل چینل ہے. करने के बाद आप 7,000 से बड़ा सुनो. اس پہ مووی کے چینل بھی چل رہے ہیں, کافی سارے انڈیا کے مووی چلتی رہتی ہیں, انگلش مووی. دوستو یہ چینل بولو نیوز کے نام سے ہے, لیکن اس پہ انگلش مووی بہت اچھی اچھی مووی چلتی رہتی ہیں. یہ فلم میزیا پنجابی چینل ہے موویز کا, ये सारे घर वाले فلم میزیا پنجابی سپر سکرین. یہ سپورٹس کا فاسٹ سپورٹس, اے سپورٹس, پی ٹی وی سپورٹس. काफी है. یہ مووی کا چینل ہے ایوان ٹی وی. یہ ٹوٹل سپورٹس. سپورٹس کے 5 چینل اس پہ چل رہے ہیں. اگر آپ کے پاس 5 یا 6 فٹ کی ڈش ہے تو یہ سیٹلائٹ پوری ریسیو ہو جاتی ہے. کافی اچھے اچھے چینل دوستو اس پہ چل رہے ہیں. یہ سندھی گانوں کا چینل ہے, یہ سندھی چینل ہے سارے. یہ پشتو چینل ہے خیبر نیوز ایچ ڈی, اے وی ٹی خیبر ایچ ڈی. یہ سندھی چینل ہے مہران ٹی وی, سچ نیوز. دوستو کافی اچھے اچھے چینل چل رہے ہیں. سارے چینل تو میں آپ کو چیک نہیں کرا سکتا, ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. होने वालों की कहानी. دوستو تقریباً 4-5 چینل اس پہ نئے آئے ہیں جو میں نے آپ کو چیک کرائے ہیں. اس پہ اور چینل بھی نئے آئیں گے. اس پہ کافی سارے چینل نئے آنے تھے, 4-5-7 چینل آنے ہیں نئے اس کے. دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر کریں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.